बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज अहमद अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने आज बहुत अहम कॉन्फ्रेंस की है। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, मैं आपको उनकी तरफ लेके चलूँगा। उन्होंने क्या पैगाम दिया है अपने यूथ को, उनके तरफ चलेंगे और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आपके सामने मुलाहिजा करेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो लिहाजा आप बिल आइकन को भी लाजमी दबाएं। कि नाज़रीन, चलते हैं अपनी आज की व्लॉग की तरफ। तो नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब जिन्होंने जलसा किया पेशावर के अंदर गालबन 5 अगस्त को, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया 27 सितंबर 2026। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी तबसरे किए, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी तबसरे किए। अलीमा खान ने भी तबसरा किया कि जी इनको 13 अगस्त नजर नहीं आई, इनको 14 अगस्त नजर नहीं आई, इनको अगस्त का महीना नजर नहीं आया। इन्होंने जाके जब सितंबर के अंदर इन्होंने ये कहा जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आज बहुत अहम इन्होंने कॉन्फ्रेंस की जिसमें बाबर अवान साहब बहुत अरसे बाद नजर आए, सलमान अकरम राजा साहब नजर आए और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा सोहेल अफरीदी की क़यादत में उन्होंने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना था कि अवाम को उन्होंने इत्मीनान में लेना था कि हम आपके साथ हैं। आपने वो जो लॉन्ग मार्च की मैंने कॉल दी थी, आपको लगा कि मैंने वो डिले किया है, तो उसके पीछे क्या रीजन थी, उसके पीछे क्या वजूहात थी, उन्होंने आज उस पर बात की है। पहले उन्होंने बात ये कहा कि अगर इमरान खान को जेल में कुछ होता है, यानी कि अगर इमरान खान कहा जा रहा है कि इमरान खान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको चेक नहीं करवाया जा रहा, अदालत उनका मुआयना करने नहीं दे रही, उनकी फैमिली इसको उनसे मिलवाने की इजाजत नहीं मिल रही है, तो अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन कौन होंगे। नाज़रीन, उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम लिया, उन्होंने वज़रा का नाम लिया जो वज़रा उनके काबीना के अंदर है, उन्होंने जजेस का नाम लिया, वही जजेस जो इनको इंसाफ नहीं दे रहे बकौल इनके। और अहम उन्होंने बंदे का नाम लिया जी आर्मी चीफ, यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का इन्होंने नाम लिया कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ये बंदे जिम्मेदार हैं। ठीक है जी, कुछ देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ये बंदे जिम्मेदार हैं। क्या इमरान खान जब वजीर आजम थे, जब ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जब एक जेलों में थे, क्या इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा? क्या इन्होंने कहा कि जज जिम्मेदार होगी? देखिए, आपको जजेस के फैसले पे एतराज हो सकता है, लेकिन आपको जज पे एतराज नहीं होना चाहिए। जज जब अपनी कुर्सी पे बैठता है ना, अपने बेंच पे बैठता है, तब उस पर एतराज रख सकता है। जब वो उठ के चला जाए आप उस पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ के ऊपर जाते हैं कि भाई आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर इमरान खान को कुछ होता है, इमरान खान और आर्मी चीफ दोनों में आप डिफरेंस देखें कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है, वो पुलिस की कस्टडी में है। वहां फौज का क्या काम है? क्या फौज को दरमियान में लेके आ रहे हैं, आर्मी चीफ को लेके आ रहे हैं? यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जिन्हों की फौज का, पाकिस्तान आर्मी का दुनिया में एक नाम है, एक पैगाम है, दुनिया तारीफ कर रही है, आप अपनी ही फौज को गद्दार करेंगे, अपनी फौज को बदनाम करेंगे। पहले आपकी अलीमा बाजी का बयान आया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं जी आर्मी चीफ जो वो जिम्मेदार होंगे। बताएं मुझे, पड़ोस मुल्क में क्या हमारी बात का मजाक बनी है? क्या कभी इन मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बाजवा गलत था? आपके इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, तो आप फौज को जब इस तरह कह रहे हैं जिम्मेदार। हाँ, आप कहते हैं ना वजीर जिम्मेदार है, वजीर आजम जिम्मेदार है, एक हद तक ये बात मानी जाती है कि वो आपको अटेंशन, यानी आपको ऑर्डर नहीं दे रहे
کہ آپ جا کے ملاقات کریں, آپ عدالت سے رجوع کریں. پورے پاکستان میں کتنی عدالتیں ہیں, اپنے بندوں کو کہیں, اپنے وکلا کو کہیں, ہر عدالت کے اندر یہ پٹیشن دائر کر دو کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. لیکن اپنی آرمی کو بدنام نہ کرو, اپنے ملک کی فوج کو بدنام نہ کرو, کیونکہ یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, یہ آپ ہی کے بانی نے کہا تھا. اور پھر دوسری سٹیٹمنٹ سہیل افریدی صاحب نے کی کہ ہم منگل کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہ دیا اس دن کہ جی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. یعنی کہ ان کا کیس پینڈنگ ہے, ان سے اگر ملاقات نہ کروانے کی پرمیشن دی, فیصلہ نہ آیا, تو ہم سپریم کورٹ میں دھرنا دیں گے. اگر پھر بھی ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر ہم جمعرات کو اڈیالہ جیل میں دھرنا دیں گے. آپ تو ہر تیسرے دن اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں, ہر تیسرے دن اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو پہ ولاگ میں آپ کو بتایا, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ جی یہ سرکاری پروٹوکول لیتے ہیں, سرکاری پٹرول ڈلوا کے قافلے کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بیان تب بھی آپ کا اڈیالہ جیل تب بھی بیٹھتی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنے کی کوئی نئی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس حد تک کہ آپ ایک صوبے کے نمائندگا, ایک وزیر اعلیٰ ہو, عوام نے منتخب کیا ہو, اور آپ اس طرح کی حرکتیں کریں, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی جو اس طرح کی آپ نے آج بات کی ہے. تیسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ہر روز میرے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ میں ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا. آپ کو سیریس نہیں لینا چاہیے, آپ کو اپنے صوبے میں توجہ دینی چاہیے. آپ نے جو وزیر اپنے پیچھے بٹھا کے رکھے ہوئے نا, جن کا یہ کام ہے, جو سیاسی بندے آپ کی جماعت کے, آپ اکیلے نہیں ہو, آپ ان کو کرنے دیں یہ کام. آپ اپنا صوبہ دیکھو, آپ کا صوبہ برباد ہو گیا ہے. آپ کے صوبے کے لوگ پنجاب میں نوکریاں لینے آ رہے ہیں, آپ کے صوبے کے پٹھان جو پنجاب میں آ کے جو کاروبار کہہ رہے ہیں, آپ کا صوبہ برباد ہے, بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہے. وہاں پہ آپ جو ہر تیسرے دن دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا صوبہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. آپ اپنا صوبہ سنبھالو جا کے. اب پنجاب کا صوبہ دیکھ لو, مریم نواز کس طریقے کے کام کیے, ذرا اس سے کچھ دیکھ لو. چلو اختلافات اپنی جگہ, لیکن پنجاب کو ایک نظر دیکھتے لو, سندھ کو دیکھ لو, اسلام آباد کو دیکھ لو, اور پھر اپنے صوبے کو دیکھ لو یار. ہر تیسرے دن اڈیالہ جیل آ کے بیٹھ جاتے ہو, ہر تیسرے دن جو سیاسی انتقامی سرگرمیوں میں تم شامل ہو جاتے ہیں. تم بھائی مجھے بتائیں نہیں یار, آپ نے کے پی کے میں کیا کیا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں جس سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. خیبر پختونخوا میں کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں, ہمیں وہ بتائیں. پہلے کہا جی عمران خان سے ملاقات کے بغیر بجٹ نہیں پیش کریں گے, پھر کہا جی منظور نہیں کریں گے. کیوں بھائی, عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگانا ہے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے بغیر آپ بجٹ پاس نہیں کریں گے, یہ تو حیرانگی کی بات ہے. آپ کو بجٹ پاس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا, جو میڈیا کے سامنے آگے کہتے ہیں, ان لوگوں کو عوام سمجھتا ہے یار کیسا بندہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ گیا ہے. ہمیں سمجھا تھا یار یہ واقعی کچھ کرے گا, اس کے اندر شعور ہوگا, اس کے لیڈر نے چلو اس کو شعور دیا ہوگا. کیسا شعور دیا, بندوں کو پتہ نہیں میرے بات کیا کرنی ہے. پہلے فوج کے خلاف نکل آیا, پھر عدلیہ کے خلاف آ گیا, اور اب اپنی حکومت کے خلاف آ گئے. اس کا اپنا صوبہ جو برباد ہو گیا, اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف آ گئے ہیں, اس کی اپنی تنظیم آئی ایس ایف اس کے خلاف آ گئی ہے. کیسے لوگ ہیں؟ تو لہذا اس طرف آپ کو ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے. اگر آپ نہیں سوچیں گے, آپ اگر اپنے صوبے پہ کام نہیں کریں گے, اپنے صوبے پہ توجہ نہیں دیں گے, تو افریدی صاحب آئندہ حکومت آپ کو نہیں ملنی. یہ بات سیدھی ہے, آپ کے پی کے سے نہیں جائیں گے. جو آپ کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے نا کے پی کے اندر, کہ میری حکومت مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, پھر آپ سے بچنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی. میں آپ کو بتا دوں, جو کارنامے آپ کی جماعت نے کیے ہیں نا, وہ تو آپ کو بھگتنے ہیں. اچھا ناظرین, جنید اکبر صاحب ممبر ہیں اسمبلی کے اور رہے بھی ہیں, انہوں نے کہا جی رات کو 12 بجے ہم سوئے ہوتے ہیں, ہمیں کال آتی صبح عدالت میں آ گئے, ہماری نیندیں برباد کہتے ہیں.
तो सहाफी ने सवाल पूछा, जब इमरान खान के लिए रात को 12 बजे अदालतें खोली गई थी तब इनको नींद का ख्याल नहीं आया था? अब इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर है और अब ये इनकी नींदें आ रही हैं, अब इनको नींदें चढ़ी हुई हैं, इनका लीडर जेल में है, उसको रात को नींद नहीं आती है और ये नींद में मजे ले रहे हैं। तो जुनैद अकबर की इस बात पे जो सहाफियों ने इस तरह के सवाल किए ना, मैं समझता हूँ ये थप्पड़ मारा है, चमाटा मारा है पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर सहाफियों ने। हकीम भाई बताओ हमें, तुम्हारा लीडर जिसके नाम पे तुम वोट लेके आए हो वो जेले तन्हाई के अंदर मौजूद है, उसको रात को नींद नहीं आती, और तुम कह रहे हो जी रात को हम सोते हैं 12 बजे हमें कॉल आती सुबह डाल लेता हूँ। यार वैसे एक तरफ से देखा जाए ना मेरे भाइयों की ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर ये इस तरह की बातें करने लग जाए, इस तरह का ये मामला अपने सामने रखने लग जाए ना, तो ये रात को हमें नींद नहीं आती, फलाना हो गया, हमें सोने की जो वो इनकी परमिशन ही नहीं है, हम अगले दिन अदालत आते हैं। तो अदालत जब मर्जी आपको बुलाए, आपको चाहे लेकिन अगर आप अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं तो फिर आपको तो रातें भी अडयाला जेल के बाहर गुजारनी है। तो नाज़रीन, ये तो मैंने आपके सामने आज गुफ्तगू रखी है, इसमें तनकीद भी आप समझ ले हुई है, इस पे जब वो किसी हुकूमत को शाबाश भी हमने दी है उनके काम पे। तो मेरा मकसद पता क्या होता है? मेरा मकसद होता है कि आईना दिखाना अवाम को कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस वक्त हो क्या रहा है। कुछ सहाफी जो है वो अपने जरिए से खबर लेके आपके सामने आते हैं, हाजिर होते हैं और वो आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे के उसका खुलासा बयान करते हैं। मैं आपको मुख्तसर सी बात बताता हूँ, मुख्तसर का आपको हल और बयानिया देता हूँ कि भाई ये हुआ, ये होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको मुख्तसर रखा, आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और मुस्लिम लीग हुकूमत बना रही है, कहते जी मुस्लिम आजाद कश्मीर में तंजीम का बाइकाट है, एक्शन कमेटी का, वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, वहां पर भी हो गए, पंजाब में भी हुए, महाजरीन की सीटों पर सिंध में भी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो एक जमात को मजबूत रहना चाहिए वो नहीं रही, इनको भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए, इन्होंने नहीं की। जब भी कोई बिल या कोई करारदाद पास होती है तो ये असेंबली में होता ही नहीं है। मुझे बताएं, एक वजीर आला असेंबली के अंदर आके सियासी इंतकामी गुफ्तगू शुरू करते हैं, आप उसको कहेंगे ये सूबे का वजीर आला है? भाई तुमने अपने वजीर बैठाए हैं, उनका काम है बोलो, अपने वजीर इत्तला को कोई बयान दे, मेरा काम नहीं है। पंजाब के देख लें, वजीर है, जब भी अजलास होता है वो अपने वजारत के मुतल्लिक लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने आज ये काम किया, हमने ये करना है, हमने ये मनसूबा है। बंदा वाकई सोचता है यार ये कुछ करने जा रही है, उन्होंने कुछ किया है। ये एक तरफ सियासी इंतकामी सरगर्मियां खत्म हो रही और दूसरी तरफ नया नया ये आज बयानिया देते हैं, यानी एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं और ट्रक के पीछे लगे हुए हैं और पाकिस्तान मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मोहसिन नकवी साहब पे सही कहते हैं कि कोलैब कर चुका है सारा, आप माने या ना माने, इसके पीछे ब्यूरोक्रेट है, इसके पीछे जजेस है, वो तो पे सही कह रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सारी सियासी जमातें मिल के इकट्ठे होकर काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं अगर हम एक हो जाए। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि सियासी जमातें एक हो जाए, इस मुल्क का सोचे, अपना ना सोचे, अपना अपने बहुत सोच लिया, अब इस मुल्क की तरफ आए। तो नाज़रीन, आज का ब्लॉग हमारा सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।